जगन्नाथ वेलकम करुच्ची मोर गोटे नुआ वीडियो को वेलकम टू शताब्दी स्वाल। तो आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमार अच्छी तो जमा भी स्किप करंतुनी और लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु। आज वीडियो रे मु आपण मानकु बहुत ही किसी देखैया चाहूँगी तो निहाती मो सहित रुहंतु और वीडियो को एंजॉय करंतु लास्ट तक। तो आमर आज बबुल जीव हॉस्टल हॉस्टल आज पलैब एबे तो बंद थिला आपण मैंने जानते ओडिशा गवर्नमेंट तरफ बंद थिला हॉस्टल खोलु नथिला जेहेतु से +2 सेकेंड ईयर पढ़ुची तो अंडरटेकिंग नहीं कि टीचर्स मैंने फाइनल करिसेंती कि डाउट क्लियर क्लास करेंगे। सो सी एबे हॉस्टल को जीव आ हॉस्टल को जाबे सी एबे रेडी होची। एबे सकाळ बाजी 9:30 सी एबे उठिला आ ब्रश करची। चलंतु म आपन को ता सहित देखा करौची। पिलाटी भी छेड़ा के ब्रश करछि ता मन भारी दुख जेहेतु से हॉस्टल पळेबो मुने पड़ जाइथांती बबू रे सी हॉस्टल पळेबा प्रथम ब्रश कर सारा पर जाइए रेडी हम पैकिंग तार ऑलरेडी सरी जाइए। तो बबुल आप हॉस्टल जा आपन को केमिति लागु कहतु छुआटी ए ब्रश कर तो सी ब्रश कर सारू मुझे कथा कर आउ जड़े ये बसिकी सका मुंड कुंडार व्यस्त अच्छा तो रुहतु आम सहित जोड़ी होकि आम ब्लॉग को निहाती एंजॉय करंतु। तो चलतु देखिए आगू कौन सब होची करू छुआटी कौच कि जा हॉस्टल पढ़ बोली सब पैकिंग हो जाइए ना कौन कौन नहीं जाऊ घर मनटी बहुत दुख आम जापारे आपण मैंने भी जापे मनटी बहुत ही दुख अच्छे तार तथापि से रेडी अच्छी जीवाई तो आज जीव ताको बापा मामा नहीं कि छाड़े बस आम सका ब्रश करके बसचु ये खरारे बहुत ही ठंडा पड़ी खरारे बसीचु आबे लास्ट टाइम पे छटा फोन देखी दौचे वीडियो यूट्यूब देखुची लास्ट टाइम पे तापर तो हॉस्टल पड़ेगा फोन भी अलाउ नहीं। तो आम सहित जोड़ी रुहतु आज दिन में कौन कौन है मुझे सब आपण मान सहित सेयार करी मो भाई आज हॉस्टल जावा भी मुझे सहित सेयार कर। तो आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हम निहाती देखंतु एंजॉय करंतु। चलतु ता सहित फोन रो भी टिपा चलची। तो बबुल आपन को ईपी लास्ट टाइम खाई केम लगुच जेहेतु आप हॉस्टल पड़े ईपी की मिस करेंगे कौन मिस करेंगे मत मिस करू ना मोबाइल देखी पारे छुआटी निशाटा को भाया जल्दी जल्दी खाई दौ सी आउ तो सांग मैंने सब पढ़ले ना हॉस्टल हैं ओई ओई तो सांग मैंने सब हॉस्टल पढ़ले ना तू कहीं एकुटिया रही बे अच्छा हो ताल तार पुणी केबे देखा हबो कॉलेज आ बंद कौन हम एग्जाम तो दबु एग्जाम में आपन केमिति प्रिपरेशन चलची कहंतु हैं आई एग्जाम में आपन केमिति प्रिपरेशन चलची कहउनांती कहून बे कबे जेहेतु शुद्ध प्रिपरेशन नहीं से तार रिएक्शन भी 0 अच्छी। तो सी खाई दो एबे बबुल रेडी जाइछि आई एम रेडी फॉर गोइंग टू कॉलेज बाय बाय पुन थरे आसले देखाबो एला तोर कॉपीराइट पड़ला एटा भी एबे जेटा पोस्ट करछु पढिनी त लकी केबे नाचुची सब्सक्राइब तो करनो कोन वीडियो खटान कर मेहनत करछु कब पुणे आसले आपण घर देखाबो मु ना हो रहिली जाउची बहुत दुख लागुची आपन छाडी जा टिके भी दुख यदि मन इति गिटे दुख थांत तार मु कहि थांती आपन दुख अछि बट सब्सक्राइब करनो तमे से अधिक दुख लागुची तम को दुख आर वर्ष मु कहूची एई वर्ष देखाबो आ केते दिन परे कहि 2 मास कि 4-5 मास भीतर देखाबो ये पुणी कोरोना है तो जानते कोरोना इला कौन करती पूरा महाप्रभु। तो एबे हमरे बबुल रेडी
ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ରେଡି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। Pant ଆଉ shirt. Ready, I am for ready. ଆଇ ଏମ୍ ରେଡି। ତ ଏବେ ଆମର ବବୁଲ ବଡି ଲୋସନ ଲଗେଇବେ, ନିଜ ବଡି ଲୋସନ ରଖିଦେଇଛି କାମ ନାହିଁ କି ଝାପଡ଼ ଦେଖିଦେବି। ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମ ବଡି ଲୋସନ ଆଣିକି ଲଗଉଛି। ଆମ ସୁନ୍ଦରତାର ରହସ୍ୟ କଣ ବବୁଲ? ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲ। ଭାରି ମନଟା ଖୁସି ଅଛି ହଷ୍ଟେଲ ଯିବୁ ବୋଲି। ହଉ ଯା ଯା। ବବୁଲ ଯିବ ବୋଲି ଦୁଃଖ ମନରେ ଆସିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରୋ। ଏବେ ବବୁଲର ପ୍ରିପାରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ବବୁଲ ପଳେଇବ, ତାକୁ ସବୁ ବିଦାୟ ଦେବେ ଏବେ ବବୁଲକୁ। ଆସିଗଲା ଆମର ହିରୋ। ଚକୋଲେଟ ରଖିଥିଲା ଆମକୁ ଦେଲାନି। ଏଇଠି ସବୁ ଆସିଗଲେଣି, ଏଇଠି ବୋଉ ବି ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବବୁଲ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଖୋଇକି ଯିବ। ଆସିଗଲେ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ। ତା ବି ମନଟା ଦୁଃଖ, ତା ପୁଅକୁ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିକାରୀ ଭଳି ହାତ ବଢେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ମତେ ବି ଦେଲା, ମୁଁ ବି ଏବେ ଖାଇବି ଚକୋଲେଟ। ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ଚକୋଲେଟଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତୁ ଖୋଇ ଦେଇ ଯାଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଫଟୋଟା ବି ପୂଜା ଉଠେଇଦେବୁ। ସେଇଟା ଏଇଟାକୁ ମାରିଦେନେ ଫଟୋ ଉଠେ ନା ଟିକେ ମୋ ତରଫରୁ ପଳେଇବୁ ନା। ବାବୁ ଶେଷ ସମୟ ନା ଭାଇ ଯିବା ସମୟ ଚକୋଲେଟ ବାବୁଲ ଦ୍ୱାରା ମାମା ହଜବାଜ ହେଇକି ରେଡି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବବୁଲ ଆମର ଜୋତା ପିନ୍ଧିବ, ଯିବ ବୋଲି। ସେ ଜାଣିଛି ତୋର କହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋଠୁ ବଡ ନାଇଁ କି ସେ ତୋଠୁ ବଡ। କଥାର ବଡ ସାନ କଣ? ଯା ଏଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଙ୍କୁ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧିକା କଥା ଗୁଡା ତୁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନ ଦେଖୁ କଣ ହେଲା କି ଦେଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବବୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା ସମୟରେ ତାର ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଇଡି ଟି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି। ତମେ ହ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲ ବୋଲି ମୋ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଇଡି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ସତରେ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ବବୁଲ ରେଡି ଏବେ ଯିବ। ପାଣି ବୋଟଲ ଟେ ନେଇନି ବିଚାରା। ଏକ୍ସେଲସିୟର ଚାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କାଉ ଦେଖୁଛି ଜାଣିଛୁ। ଆମର ବଡି ଦେଖି ଦେଖି ଆଉଛନ୍ତି। ତାର ଆସି ବସି ଖାଇଲେଣି ଅନ୍ନ।
ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ତରତର ମାନେ ବବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ବଡା ବାପାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହବ। ଚୁପକିନା ଜୁହାର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସବୁ ଆସିଗଲେ ଶାସକ ଦଳର କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧାନ ଅଛି। ଗଲା କୁନିଆ ବବୁଲ ଆଉ ଟିକେ ଜୁହାର ହେଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଫଟୋ ଉଠୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବବୁଲ ଆମର ଚାଲିଛି ଜୁହାର ହବ ଏବେ। ଚାଲ ମାନୁ ଆସ ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ। ଲକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଲେଟ ଖାଇବ ଡେରି ମିଲ୍କ ପିଓର ଖାଇବୁ ନା ଦେଶୀ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ଡେରି ମିଲ୍କ କାଡବେରୀ ଡେରି ମିଲ୍କ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମାନୁ ମାନୁ ବି ଚକଲେଟ ପାଇସାରିଛି ଖାଉଛି। ଇଏ ହେଲେ ରାଙ୍କୁ ଭାଇ ଠିଆ ଯାଇଛନ୍ତି। बाय बाय फ्रेंड्स लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को चालू सस्ता चालू ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ମାମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜରୁଛି। ବାପା ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଯିବ ବସିବ ଏବେ। ଚାଲ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କି ଯା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କମିଗଲାଣି ଏଥର ପାଠ ପଢିବୁ କହୁଛି ନା ରହିବୁ ନା କଣ ଭାବୁଛୁ? ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବବୁଲ ଆମର ଏବେ ଆମର ବବୁଲ ପଳେଇଗଲା କଲେଜ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ରହିଛୁ। ମାମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରୋଷେଇ କରିମୁ ଖାଇମୁ ପିଇମୁ। ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଛି ଖାଲି ଖାଇବା ପୂଜା। ଚିକେନ ଚିକେନ ଆଉ ହବ।